انٹونیو گوتریس سے ملاقات کی، جس میں انہوں نے مسئلہ کشمیر اور خزہ جنگ کی صورتحال پر گفتگو کی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا دورہ امریکہ کامیابی سے جاری ہے۔ آرمی چیف کی دورہ امریکہ میں امریکی اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں جاری ہیں، جس دوران ان کی سیکرٹری آف اسٹیٹ، ڈیفنس سیکرٹری اور ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ سے ملاقاتیں ہوئیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے ڈپٹی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف سے بھی ملاقاتیں کی ہیں۔ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن سانحہ APS کو 9 سال مکمل ہو گئے اور اب بھی شہداء APS کے والدین کا حوصلہ پہاڑ سے بھی بلند ہے۔ دہشت گردوں نے جس صفاقی کے ساتھ بچوں کو شہید کیا، قوم اس کو کبھی نہیں بھول سکتی ہے۔ شہداء APS کو یاد کرتے ہوئے ان کے لواحقین نے اپنے احساسات کا اظہار کیا۔ محمد علی شہید کی والدہ کا کہنا تھا کہ محمد علی شہید نہایت ہی زندہ دل اور یاروں کا یار تھا۔ اشیاء نے ناصر شہید کے والد کا پاکستان کی تاریخ میں المناک سانحہ آرمی پبلک اسکول پشاور کو آج 9 سال گزر چکے ہیں، جس میں ہر شہید بچے کی اپنی ایک داستان بنی۔ شاہزادہ کے باپ بیٹے کی لازوال محبت بھی اپنی مثال آپ رہی۔ دہشت گردوں نے باپ سے ایک بہادر اور ہونہار بیٹا تو چھین لیا، لیکن جدائی کے بعد بھی باپ نے بیٹے کی ایک ایسی خواہش پوری کر دی جو اس نے زندگی میں اپنے باپ سے کی تھی۔ کرنل ریٹائرڈ سکندر حیات نے اپنے شہید بیٹے حیات اللہ کی خواہش پر ایک محل بنایا ہے۔ شاندار محل میں ایک کمرہ آرمی پبلک اسکول کے شہید بہادر بیٹے حیات اللہ کے لیے بھی ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ آرمی پبلک اسکول پشاور کے سانحہ عظیم نے اس قوم کا عزم مضبوط تر کیا۔ 9 برس پہلے آج کے دن دہشت گردوں نے آرمی پبلک اسکول پشاور پر بزدلانہ حملہ کیا۔ یہ ایسا سانحہ تھا جس نے دنیا بھر کی آنکھیں نہ کر دیں۔ آج بھی جب اس دن کو یاد کرتا ہوں تو آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں۔ دشمن نے ہمارے مستقبل، ہمارے چمن کی ننھی کونپلوں کو روند کر قوم کا حوصلہ پست کرنے کی ناکام کوشش کی۔ سپریم کورٹ نے عام انتخابات کیس کا تحریری حکم جاری کر دیا۔ سپریم کورٹ نے 6 صفحات پر مشتمل تحریری حکم جاری کیا، جس میں عدالت نے بیرسٹر عمیر نیازی کو نوٹس جاری کر کے وضاحت مانگی ہے۔ عدالتی حکم میں کہا گیا کہ کیوں نہ آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ سپریم کورٹ کا حکم واضح تھا کہ کوئی بھی جمہوری عمل میں خلل نہیں ڈالے گا۔ عمیر نیازی بظاہر جمہوری عمل ڈی ریل کرنے کی کوشش کے مرتکب ہوئے۔
الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے لیے اپلیٹ ٹربیونلز لگانے کے لیے عدلیہ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ الیکشن کمیشن نے چاروں صوبائی الیکشن کمشنرز کو ہنگامی مراسلے جاری کرتے ہوئے ہدایت کی کہ ملک بھر کے 5 ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان سے رابطہ کیا جائے۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ سے اپلیٹ ٹربیونلز کے لیے تجاویز لے جائیں گی۔ افغانستان کے پاکستان میں تعینات عبوری سفیر سردار احمد جان شکیب نے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی۔ JUI ترجمان کے مطابق افغان عبوری سفیر نے مولانا فضل الرحمان کو افغان حکومت کا خصوصی پیغام پہنچایا۔ ملاقات میں پاک افغان تعلقات سمیت خطے کی صورتحال پر گفتگو کی گئی اور یہ اتفاق کیا گیا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان بہتر تعلقات خطے میں امن کی ضمانت ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہمایوں اختر خان نے استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ ہمایوں اختر خان نے استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ جہانگیر ترین اور صدر عبدالعلیم خان سے لاہور میں ملاقات کی۔ جہانگیر ترین نے ہمایوں اختر خان کو پارٹی مفلر پہنایا اور شمولیت پر مبارکباد پیش کی۔ جہانگیر ترین کا کہنا تھا کہ ہمایوں اختر خان کو IPP میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمایوں اختر کے ساتھ ہمارے پرانے تعلقات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمایوں اختر کو پارٹی میں سینئر نائب صدر کا عہدہ ضرور دیا جائے گا۔ پیٹرولیم ڈویژن نے ملک میں ایندھن کی قیمتوں سے متعلق اعلامیہ جاری کر دیا۔ پیٹرولیم ڈویژن کی جانب سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا کہ فی لیٹر پیٹرول 16 ستمبر سے 16 دسمبر 2023 تک 64 روپے 4 پیسے سستا ہوا اور فی لیٹر ڈیزل کی قیمت میں 52 روپے 99 پیسے کی کمی ہوئی۔ اعلامیہ میں بتایا گیا ہے کہ 16 ستمبر 2023 کو پیٹرول کی قیمت فی لیٹر 331 روپے 38 پیسے تھی اور اب فی لیٹر پیٹرول کی قیمت کم ہو کر 267 روپے 34 پیسے پر آ چکی ہے۔ اعلامیہ کے مطابق 16 دسمبر کو فی لیٹر ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت 329 روپے 18 پیسے تھی جو اب کم ہو کر 276 روپے 19 پیسے پر آ گئی ہے۔ حکومت نے گزشتہ روز بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا ہے جس کے تحت پیٹرولیم 14 روپے فی لیٹر سستا ہو کر جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 13 روپے 50 پیسے فی لیٹر کمی آئی ہے۔ احتساب عدالت نے توشہ کیس میں نیب کی جانب سے سابق چیئرمین PTI کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی۔ دوران سماعت نیب کی جانب سے بانی PTI کے 3 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی۔ عدالت نے نیب کی جانب سے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کرتے ہوئے سابق چیئرمین PTI کو 14 روز کے لیے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار لاہور کے مختلف علاقوں میں مصنوعی بارش برسائے گئے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن حسن نقوی نے بتایا کہ لاہور کے 10 سے 15 کلومیٹر کے قطر میں یہ پلان کیا گیا ہے اور 10 علاقوں میں ہلکی پھلکی بارش ہوئی۔ شاہدرہ اور مریدکے کی طرف بادل برسائے گئے۔ لاہور کے اکثر مقامات پر بارش ہو گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کے سربراہ پرویز خٹک نے کہا ہے کہ صحت کارڈ بند کرنا صوبے کے لوگوں سے دشمنی ہے۔ صحت کارڈ بند کرنے پر احتجاج کریں گے۔ صحت کارڈ سے غریب لوگوں کو فائدہ ہو رہا تھا۔ پرویز خٹک کا کہنا تھا کہ ہم نے صوبے میں صحت کارڈ شروع کیا تھا۔ افسوس PTM نے صحت کارڈ کے فنڈز کم کیے اور اب نگراں حکومت نے صحت کارڈ بند کر دیا ہے۔
पर टेस्ट मैच के तीसरे रोज के खेल के इख्तिताम तक ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ दूसरी इनिंग्स में 2 विकेट के नुकसान पर 84 रन बनाकर 300 रन की बढ़तरी हासिल कर ली। पर्थ क्रिकेट ग्राउंड में खेले जा रहे सीरीज के पहले टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया के पहली विकेट 0 पर गिर गई। खुरम शहजाद की गेंद पर डेविड वार्नर कैच आउट हो गए। तीसरे दिन के इख्तिताम पर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीवन स्मिथ 43 और उस्मान ख्वाजा 34 रन बनाकर नॉट आउट हैं। कौमी टीम की सिलेक्शन कमेटी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में साबिक कप्तान बाबर आजम को आराम देने पर गौर शुरू कर दिया, जबकि टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज ने बाबर आजम को न्यूजीलैंड साथ ले जाने की तजवीज़ पेश की है। कमेटी मोहम्मद रिजवान को भी आराम देकर आजम खान को खिलाना चाहती थी, ताहम डायरेक्टर कौमी टीम मोहम्मद हफीज की तजवीज़ पर दोनों कीपर्स को सीरीज में शामिल करने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच उमर गुल ने कहा है कि नई गेंद के साथ अच्छी बॉलिंग नहीं हो रही, फास्ट बॉलर्स की रफ्तार में कमी नजर आ रही है। बॉलिंग यूनिट ने 10 विकेटें ली, जिससे उनकी कारकर्दगी का अंदाजा लगाया जा सकता है। कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल सबा 86 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। गुज़िश्ता माह कुवैती अमीर को बीमारी के बायस अस्पताल दाखिल किया गया था, लेकिन उसके बाद से उनकी सेहत के हवाले से कुछ नहीं बताया गया। शेख नवाफ अल अहमद अल सबा 2020 में शेख सबा अल अहमद अल सबा के इंतकाल के बाद कुवैत के अमीर बने थे और अमीर बनने से पहले शेख नवाफ अल अहमद अल सबा कुवैत के वज़ीर दाखिला और वज़ीर दिफा भी रह चुके थे। ड्रामा तेरे बिन से शोहरत की बुलंदियों को छूने वाली अदाकारा यमुना सेठी के डेब्यू फिल्म नायाब के गाने मेंटल सा दिल ने धूम मचा दी। गुज़िश्ता रोज फिल्म नायाब का पहला गाना मेंटल सा दिल रिलीज किया गया, जिसमें अदाकारा यमुना सेठी और साथी अदाकार उसामा खान ने अदाकारी के जौहर दिखाए हैं। गाने के दौरान यमुना और उसामा की केमिस्ट्री देखकर फॉलोअर्स अंदाजा लगा रहे हैं कि फिल्म में दोनों को शानदार अंदाज में दिखाया गया है। गाने को शानी हैदर ने गाया और कंपोज किया है, जबकि मेंटल सा दिल के बोल रिजवान हसन के तहरीर करता है। मारूफ अदाकारा उशना शाह ने कहा है कि वो गजा के हालात देखकर इस्लाम के मज़ीद करीब हो गई हैं। हम इस्लाम से दूर हो रहे थे, लेकिन गजा की वजह से मैं और दीगर मुसलमान भी इस्लाम के मज़ीद करीब आ गए हैं, जबकि कई गैर मुस्लिम लोगों ने भी इस्लाम कबूल कर लिया है। उन्होंने कहा कि मैंने फ़लस्तीन के हालात देखने के बाद उम्रा अदा करने का फैसला किया और अब उम्रे की अदायगी के बाद भी अंग्रेज़ी ज़ुबान में कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ रही हूँ। लॉलीवुड की हीर अदाकारा फिरदौस बेगम को मदनाहों से बिछड़े 3 बरस बीत गए। अदाकारा ने 150,000 फिल्मों में काम किया। फिल्म हीर रांझा ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया। 4 अगस्त 1947 में पैदा होने वाली अदाकारा फिरदौस बेगम का असल नाम परवीन था। अपनी फिल्मी करियर का आगाज 1963 में फिल्म फानूस से किया। अदाकारा ने 150,000 फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए, जिनमें 20 उर्दू और 130,000 पंजाबी फिल्में शामिल हैं। अदाकारा फिरदौस बेगम 3 पश्तो फिल्मों में भी जलवागर हुई हैं। ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की तलाक की अफवाहें फिर गर्म हो गई। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि ऐश्वर्या ने बच्चन हाउस को छोड़ दिया है।
بالی ووڈ کی مقبول ترین جوڑی میں لڑکی کی خبریں کافی عرصے سے گردش میں ہیں اور حال ہی میں امیتابھ بچن نے اپنی بہو کو سوشل میڈیا سے انفالو بھی کیا ہے۔ انہی افواہوں کے دوران حال ہی میں ایشوریہ رائے اور ابھیشیک بچن کو اپنی فیملی کے ہمراہ بالی ووڈ کنگ شاہ رخ خان کی بیٹی سہانا خان کی پہلی فلم دی آرچرز کے پریمیئر پر دیکھا گیا تھا، جس کے بعد دونوں کی طلاق کی افواہوں میں کمی آ گئی تھی۔ اور گھر میں کچھ اچھا نہ پکا ہو یا پکانے کا دل نہ کرے، آن لائن کھانا منگوانا عام ہے، لیکن کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ ایک شخص پورے سال میں 1 کروڑ سے زائد کا کھانا بھی منگوا سکتا ہے؟ یہ واقعہ بھارت میں پیش آیا، جہاں ممبئی کے رہائشی نے ایک سال میں آن لائن کھانے پر غیر معمولی خرچہ کر کے ریکارڈ قائم کر دیا۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق ایک فوڈ ڈیلیوری سروس نے سالانہ رپورٹ جاری کی ہے، جس کا مقصد بھارت میں کھانوں کے رجحان اور ترجیحات کو معمول کرنا تھا۔ کھانا ڈیلیور کرنے والی سروس اپنی سالانہ رپورٹ کا جائزہ کر کے خود حیران رہ گئی، جس کے بعد رپورٹ سوشل میڈیا پر زیر بحث ہے۔ فوڈ ڈیلیوری سروس کے مطابق ممبئی کے ایک صارف نے پورے سال میں بھارتی مالیت کے مطابق 42.3 لاکھ روپے یعنی 1 کروڑ 43 لاکھ سے زائد پاکستانی روپے کے کھانے آرڈر کیے ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کوہ نور نیوز اور میں ہوں اقصیٰ خان۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے شارٹ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو خبر دے کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس سے ملاقات کی، جس میں انہوں نے مسئلہ کشمیر اور غزہ جنگ کی صورتحال پر گفتگو کی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے UN سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس سے ملاقات کی۔ آرمی چیف نے UN سیکرٹری جنرل سے گفتگو میں خاص طور پر کشمیر اور غزہ کے جاری مسائل پر روشنی ڈالی۔ اس موقع پر آرمی چیف کا کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیری عوام کے امنگوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ کشمیر کا دیرینہ تنازع حل ہونے تک جنوبی ایشیا میں امن نہیں آ سکتا۔ جنرل سید عاصم منیر نے جموں اور کشمیر کی حیثیت تبدیل کرنے کی یک طرفہ اور غیر قانونی بھارتی کوششوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یک طرفہ اور غیر قانونی بھارتی کوشش سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہے۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے مسئلہ فلسطین پر پاکستان کے موقف کا اعادہ کرتے ہوئے دانستہ نشانہ بنائے جانے والے فلسطینیوں کی حالت زار پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے آرمی چیف کی UN ہیڈ کوارٹر آمد پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے عالمی امن اور استحکام کے لیے پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے دستوں کے ساتھ تعاون کو بے حد سراہا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا دورہ امریکہ کامیابی سے جاری ہے۔ آرمی چیف کی دورہ امریکہ میں امریکی اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں جاری ہیں، جس دوران ان کی سیکرٹری آف اسٹیٹ، ڈیفنس سیکرٹری اور ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ سے ملاقاتیں ہوئیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے ڈپٹی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف سے بھی ملاقاتیں کی ہیں۔ اور اب کچھ بات افسوسناک واقعے کی تو پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ثانیہ APS کو 9 سال مکمل ہو گئے اور اب بھی شہدائے APS کے والدین کا حوصلہ پہاڑ سے بھی بلند ہے۔ دہشت گردوں نے جس صفاقی کے ساتھ بچوں کو شہید کیا، قوم اس کو کبھی نہیں بھول سکتی ہے۔ شہدائے APS کو یاد کرتے ہوئے ان کے لواحقین نے اپنے احساسات کا اظہار کیا۔ محمد علی شہید کی والدہ کا کہنا تھا کہ محمد علی شہید نہایت ہی زندہ دل اور یاروں کا یار تھا، اسکول میں بھی گولڈن بوائے کے نام سے مشہور تھا اور میرا بیٹا SSG میں کمانڈو بننا چاہتا تھا۔ آج بھی مجھ سے کوئی پوچھتا ہے تو میں کہتی ہوں میرا ایک بیٹا اور 3 بیٹیاں ہیں، کیونکہ شہید زندہ ہوتا ہے۔ شایان ناصر شہید کے والد کا اپنے بیٹے کو یاد کرتے ہوئے کہنا تھا کہ شایان ناصر شہید سائنسدان بننا چاہتا تھا، وہ سب سے چھوٹا تھا تو سب گھر والوں کی آنکھوں کا تارا تھا۔ ننگیال اور شمیول شہید کی بہن نے آبدیدہ ہوتے ہوئے کہا کہ ان کے جانے کے بعد دنیا ادھوری رہ گئی ہے، مگر الحمدللہ ہم فخر کرتے ہیں کہ ہمارے بھائی شہید ہیں۔ پاکستانی قوم کبھی بھی اپنے شہیدوں کو فراموش نہیں کرتی اور پاک فوج وطن عزیز کا دفاع خون کے آخری قطرے تک
खतरे तक करती रहेगी। ज़ाहिरी मेरा इकलौता बेटा था। मैं उसको था नहीं बोलती, मैं उसको है बोलती हूँ। अगर मुझसे कोई पूछे आपके कितने बच्चे हैं तो मैं कहती हूँ एक बेटा और 3 बेटियाँ, क्योंकि शहीद तो जिंदा होते हैं, तो मेरी नज़र में वो जिंदा है। कि इसमें जो खूबियाँ थी ना, वो मैं देखती हूँ बाकी बच्चों में वो नहीं है, लेकिन वो बचपन से ऐसे था कि मामाज बॉय था। जैसे ही वो घर में एंटर होता था तो ममा ममा, जब तक मैं नज़र ना आऊँ। लेकिन बस मेरे लिए शायद अगर वो 24 साल का भी आज होता तो मेरे लिए वही छोटा सा नहीं होता। अली स्कूल में भी ऐसे था ना कि उसको अपने टीचर्स गोल्डन बॉय बोलते थे। तो मुझे कहता है ममा मैं आपको वो खुशी दूंगा, वो इज्जत दूंगा कि आप याद करेंगी। और जिस दिन मुझसे नाराज़ होता था किसी बात पे, नाश्ते पे लड़ के जाता था, तो ये नहीं देखता था। जब वैन चल पड़ती थी तो ये मुड़ के देखता था। उस दिन इसने मुझे मुड़ के देखा, तब मैं इसके पीछे उठी। मेरा बेटा 10th A क्लास का स्टूडेंट था और उम्र तकरीबन 15 यानी 15 प्लस एज थी। शौक़ था मेरे बेटे का कि मैं APS में जो है ना पढ़ूंगा, तो उस वजह से मैंने रिक्वेस्ट की और यहाँ पे मैंने एडमिट करवाया था। साइंटिस्ट बनना चाहता था और फिर इसी वजह से फ़िज़िक्स में वो काबिल था। फ़िज़िक्स में हमेशा से मेरे पास अभी भी रिकॉर्ड मौजूद है उसका 99 या 100 मतलब हर एग्ज़ाम में उसके नंबर आते थे फ़िज़िक्स में। सबसे छोटा था, बहुत लाडला था, बहनों का भी, भाइयों का भी और मेरी बेगम का भी बहुत ही लाडला था। कि अपनी फ़ौज पे फ़ख्र करता हूँ, अपने मुल्क पे फ़ख्र करता हूँ, और जो इस तरह की बातें फैला रहा है ना, तो वो झूठ है और इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। दो ही बड़े मासूम से भाई थे जो कि क्लास 9 और क्लास 8 की स्टूडेंट थे, शमवेल तारिक और नंग्याल तारिक। और उनकी जाने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि हमारे घर या हमारी खुशियाँ, तमाम चीज़ें जो है अधूरी रह गई है, मतलब वो पूरी नहीं हो रही है। और जब भी इनसे पूछा गया कि आप बड़े होकर क्या बनोगे, या अगर इस तरह का कोई मौका आ जाता, तो ये लोग अपना इजहार इस तरह करते थे कि शमवेल तो यही बोलता था कि बस पापा मैं जो भी बनूंगा पूरी दुनिया मुझे याद रखेगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ख्र करती हूँ कि मेरे भाई शहीद हुए हैं, इस पे हमें कोई भी शक व शुबात नहीं है। हमारा दीन, हमारा इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है कि आप जो है शहीद का मर्तबा अपना लो या शहीद की फैमिली में शुमार हो जाओ। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख में अलमनाक सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर को आज 9 साल गुजर चुके हैं, जिसमें हर शहीद बच्चे की अपनी एक दास्तान बनी है। 4 सदा के बाप बेटे की लासवाल मोहब्बत भी अपनी मिसाल आप रही है। दहशतगर्दों ने बाप से एक बहादुर और होनहार बेटा तो छीन लिया, लेकिन जुदाई के बाद भी बाप ने बेटे की एक ऐसी ख्वाहिश पूरी कर दी जो उसने जिंदगी में अपने बाप से की थी। कर्नल रिटायर्ड सिकंदर हयात ने अपने शहीद बेटे हयातुल्लाह की ख्वाहिश पर एक महल बनाया है। शानदार महल में एक कमरा आर्मी पब्लिक स्कूल के शहीद बहादुर बेटे हयातुल्लाह के लिए भी बनाया गया है। नासिर, वहीं दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के सानिया अजीम ने इस कौम का अज़्म मजबूत कर किया। सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल की 9वीं बरसी पर जारी पैगाम में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि 9 बरस पहले आज के दिन दहशतगर्दों ने आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर पर बुज़दिलाना हमला किया। ये ऐसा सानिया था जिसने दुनिया भर की आंखें नम कर दी। आज भी जब इस दिन को याद करता हूँ तो आंखें अश्कबार हो जाती हैं। दुश्मन ने हमारे मुस्तकबिल, हमारे चमन की
नन्ही कौपलों को रौंद कर कौम का हौसला पस्त करने की नाकाम कोशिश की। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के सानिया अजीम ने इस कौम का अज़म मजबूत कर किया। कौम की हमदर्दियां उन वालदैन के साथ है जिनके बच्चों ने इस सानहे में अजीम कुर्बानी दी। प्रिंसिपल शहीद ताहिरा काजी और निहत्ते असातिज़ा तालिब इल्मों को बचाने के लिए सीसा पलाई दीवार बन कर डटे रहे और जाम शहादत नोश किया। आज का दिन उन अजीम शहीदों की अजीम कुर्बानी को याद करने का भी दिन है। नासिन 1971 की जंग के शहदा के लवाहिकीन भी वतन पर कुर्बान होने के लिए हम्मा वक्त तैयार हैं। लांस हवालदार मेहर हुसैन शाह शहीद के बेटे ने बताया कि हमें फख्र है कि हम शहीद के बच्चे हैं। हारे वालिद पाक फौज की तरफ से लड़ते हुए 1971 की जंग में शहादत के दर्जे पर फायज हुए। नायक कादर बख्श शहीद के भतीजे ने बताया कि कादर शादी के एक माह बाद 1971 की जंग में दुश्मन से लड़ने के लिए ढाका पहुंचे। कादर बख्श जब ढाका पहुंचे तो दुश्मन भारत हमला कर चुका था। नायक कादर ने दीगर फौजियों से मिलकर दुश्मन को अपने मोर्चों पर कायम रहते हुए आगे नहीं बढ़ने दिया। हमारे फौजियों के पुख्ता जज्बों ने दुश्मन को पिस्पा किया। भारतीय फौज जब मोर्चों से आगे न बढ़ सकी तो उसने पाकिस्तानी फौजियों पर जहाजों से बम गिराए। सिपाही मोहम्मद एजाज शहीद के भतीजे ने बताया कि सिपाही मोहम्मद एजाज ने माहिराना निशानेबाजी से दुश्मनों को जहन्नुम वासिल करके शहादत पाई है। इसका तहरीरी हुक्म जारी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी किया जिसमें अदालत ने बैरिस्टर उमैर नियासी को नोटिस जारी करके वजाहत मांगी है। अदालती हुक्म में कहा गया है कि क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म वाज़ेह था कि कोई भी जमहूरी अमल में खलल नहीं डालेगा। उमैर नियासी बज़ाहिर जमहूरी अमल टीरील करने की कोशिश के मुरतकिब हुए। और अब कुछ बात इलेक्शन से मुतालिक। तो इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए अपीलेट ट्रिब्यूनल्स लगाने के लिए अदलिया से रुजू करने का फैसला कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने चारों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को हंगामी मरासले जारी करते हुए हिदायत की कि मुल्क भर की 5 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान से राबिता किया जाए। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से अपीलेट ट्रिब्यूनल्स के लिए तजावीज़ ली जाएंगी। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मुल्क भर में आम इंतखाबात के लिए अपीलेट ट्रिब्यूनल्स हाई कोर्ट्स के जजेस पर मुश्तमिल होगी। अपीलेट ट्रिब्यूनल्स में रिटर्निंग अफसरों के फैसलों को चैलेंज किया जा सकेगा। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को हंगामी बुनियादों पर हाई कोर्ट से रुजू करने की हिदायत कर दी है। और अब कुछ बात पेट्रोलियम मसनूआत से मुतल्लिक। तो पेट्रोलियम डिवीजन ने मुल्क में ईंधन की कीमतों से मुतल्लिक एलामिया जारी कर दिया। पेट्रोलियम डिवीजन की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया कि फी लीटर पेट्रोल 16 सितंबर से 16 दिसंबर 2023 तक 64 रुपए 4 पैसे सस्ता हुआ और फी लीटर डीजल की कीमत में 52 रुपए 99 पैसे की कमी हुई है। एलामिया में बताया गया कि 16 सितंबर 2023 को पेट्रोल की कीमत फी लीटर 331 रुपए 38 पैसे थी और अब फी लीटर पेट्रोल की कीमत कम होकर 267 रुपए 34 पैसे पर आ चुकी है। एलामिया के मुताबिक 16 दिसंबर को फी लीटर हाई स्पीड डीजल की कीमत में 329 रुपए 18 पैसे थी जो अब कम होकर 276 रुपए 19 पैसे पर आ गई है। हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया है जिसके तहत पेट्रोल फी 14 रुपए फी लीटर सस्ता हुआ जबकि डीजल की कीमत में 13 रुपए 50 पैसे फी लीटर कमी की गई है। नाज़िर खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हुमायूं अख्तर खान ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। हुमायूं अख्तर खान ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन और सदर अब्दुल अलीम खान से लाहौर में मुलाकात की।
जहांगीर तरीन ने हमायूं अख्तर खान को पार्टी मफलर पहनाया और शमूलियत पर मुबारकबाद पेश की है। उसके अलावा जहांगीर तरीन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हमायूं अख्तर खान का कहना था कि 9 मई वाकयात के बाद से पीटीआई से अलहदगी इख्तियार की। जहांगीर तरीन और अलीम खान समेत दीगर से मशवरे के बाद फैसला किया। जहांगीर तरीन का कहना था कि हमायूं अख्तर खान को IPP में खुशामदीद कहता हूँ। हमायूं अख्तर खान के साथ हमारे पुराने ताल्लुकात हैं। उन्होंने कहा कि हमायूं अख्तर को पार्टी में सीनियर नायब सदर का ओहदा भी दिया गया है। वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खटक ने कहा कि सेहत कार्ड बंद करना सूबे के लोगों से दुश्मनी है। सेहत कार्ड बंद करने पर एहतजाज करेंगे। सेहत कार्ड से गरीब लोगों को फायदा हो रहा था। परवेज खटक का कहना था कि हमने सूबे में सेहत कार्ड शुरू किया था। अफसोस PTM ने सेहत कार्ड के फंड्स कम किए और अब निगरान हुकूमत ने सेहत कार्ड बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि सूबे के लोग सेहत कार्ड को बंद करने के खिलाफ उठे। इलाज न होने की वजह से गरीब मर रहे हैं। सेहत कार्ड बंद करना जुल्म है। कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल सबा 86 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। कुवैत के सरकारी मीडिया की जानिब से शेख नवाफ अल अहमद अल सबा के इंतकाल की तस्दीक की गई है। गुज़िश्ता माह कुवैती अमीर को बीमारी के बायस अस्पताल दाखिल किया गया था, लेकिन उसके बाद से उनकी सेहत के हवाले से कुछ नहीं बताया गया। सरकारी मीडिया के मुताबिक शेख नवाफ अल अहमद ने मार्च 2021 में भी एक गैर वाज़ेह बीमारी के इलाज की गरज से अमरीका का दौरा किया था। शेख नवाफ अल अहमद अल सबा 2020 में शेख सबा अल अहमद अल सबा के इंतकाल के बाद कुवैत के अमीर बने थे और अमीर बनने से पहले शेख नवाफ अल अहमद अल सबा कुवैत के वजीर दाखिला और वजीर दिफा भी रह चुके थे। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि अफगानिस्तान के पाकिस्तान में तैनात अबूरी सफीर सरदार अहमद जान शकीब ने जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल उर रहमान से मुलाकात की। JUI तर्जुमान के मुताबिक अफगान अबूरी सफीर ने मौलाना फजल उर रहमान को अफगान हुकूमत का खुसूसी पैगाम पहुंचाया। मुलाकात में पाक अफगान ताल्लुकात समेत खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई और ये इत्तफाक किया गया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बेहतर ताल्लुकात खित्ते में अमन की जमानत है। अफगान सफीर ने मौलाना फजल उर रहमान को अफगान हुकूमत की जानिब से दौरा अफगानिस्तान की दावत दी है। नासिर एहतसाब अदालत ने तोशाखाना केस में नैब की जानिब से साबिक चेयरमैन PTI के मज़ीद जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद कर दी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में समाअत की साबिक चेयरमैन PTI को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर दोबारा एहतसाब अदालत पेश किया गया। इस मौका पर नैब टीम ने जिस्मानी रिमांड के दौरान होने वाली पेशरफ्त बारे अदालत को आगाह किया। दौरान समाअत नैब की जानिब से बानी PTI के 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। अदालत ने नैब की जानिब से जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए साबिक चेयरमैन PTI को 14 रोज के लिए जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। नासिर, मुल्क की तारीख में पहली बार लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मसनूई बारिश बरसाई गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी ने बताया कि लाहौर के 10 से 15 किलोमीटर के कतर में ये प्लान किया गया है और 10 इलाकों में हल्की फुल्की बारिश हुई। शादरा और मुरीदके की तरफ बादल बरसाए गए। लाहौर के अक्सर मकामात पर बारिश हो गई। मसनूई बारिश के दौरान 38 प्लेयर्स फायर किए गए हैं। मोहसिन नकवी का कहना था कि मसनूई बारिश में UAE ने सपोर्ट किया। मसनूई बारिश के लिए हमने कोई खसूसी खर्चा नहीं किया, इसमें सिर्फ पानी का खर्च हुआ है। स्मोक के खात्मे के लिए अगर खर्चा करना भी पड़ता तो मैं दोरेक ना करता, जबकि मसनूई बारिश का सेहत पर कोई नुकसान नहीं है। अगर नुकसान होता तो दुबई और अमेरिका जैसे ममालिक ये नहीं करते।
नासिर खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने नेकी की रहम किया, इंसाफ किया और कौम को बचा लिया। साबिक विफाकी वजीर मियां मोहम्मद जावेद लतीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा नवाज शरीफ का अपना माजी है, इस पर लोग एतमाद करते हैं। मजीद तफसीलात के मुताबिक जावेद लतीफ ने कहा कि पाकिस्तान को मसाइल के गर्दाब से निकालने के लिए और गैर यकीनी सूरत हाल को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बेहतरीन फैसला दिया। 8 फरवरी को इलेक्शन यकीनी बनाए जाएंगे। कल का फैसला रियासत के लिए आइन और कानून के लिए बेहतर फैसला है। मैं बड़ा क्लियर हूँ, बात में रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूँ। नवाज शरीफ सिर्फ पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, नवाज शरीफ इस खित्ते की जरूरत है। ख्वाजा अजमेर नगरी पुलिस का स्ट्रीट क्रिमिनल्स के साथ मुकाबला हुआ। दो तरफा फायरिंग के नतीजे में एक बड़ा डाकू जख्मी हालत में फरार हुआ था, जो अस्पताल से गिरफ्तार कर लिया गया। इस हवाले से खुसूसी रिपोर्ट करेंगे अनवार शेख। मेल के साथ मुकाबला, दो तरफ फायरिंग के नतीजे में एक डाकू जख्मी हालत में फरार हुआ, जो अस्पताल से गिरफ्तार कर ले गया। मुलजिम सेक्टर 5F4 में एक लड़की मलाइका से असले के जोर पर पर्स छीनकर फरार हो रहा था। लड़की शोर शराबे पर गश्त पर मामूर पुलिस मुलाजमीन ने लड़की के इशारे पर मुलजिमान का ताकुब किया। पुलिस को अपनी जानिब आते देख कर मुलजिमान ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक मुलजिम जख्मी हालत में फरार हो गया था। जख्मी मुलजिमान बाद अज़ां अपनी वालदा के साथ अब्बासी शहीद अस्पताल बराए इलाज व मालिज पहुंचा और दुराने डकैतों की फायरिंग से जख्मी होने का बहाना बनाया। ख्वाजा अजमेर नगरी पुलिस ने दुराने तलाश मुलजिम को अस्पताल में शनाख्त करके गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त उमैर वल्द अब्दुल अजीज के नाम से हुई। मुलजिम के कब्जे से एक लड़की से छीना हुआ पर्स भी बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम साबका रिकॉर्ड याफ्ता है और इससे कबल चारा फैसल थाना और ख्वाजा अजमेर नगरी थाने से डकैती और असले के मुकदमात में गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। अनवार अहमद शेख, केन न्यूज़, कराची। ख्वाजा अजमेर नगरी पुलिस का स्ट्रीट क्रिमिनल के साथ मुकाबला। नाज़रीन आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी आमद हुई है। इंटरनेशनल साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मोहसिन नकवी का सर्जिकल टावर डॉक्टर फैसल के नाम से मंसूब करने का ऐलान है। इस हवाले से खुसूसी रिपोर्ट करेंगे आसिफ इलियास। इस मौके पर सवाई वजीर सेहत पंजाब प्रोफेसर जावेद अकरम, सेक्रेटरी सेहत अली जान खान, प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल, प्रोफेसर हारून आमिद व दीगर वाइस चांसलर, सेक्रेटरी हेल्थ और दीगर डॉक्टर मुतलका हुकाम भी मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के तलबा उस्ताजा के स्टॉल्स का भी मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने दिमाग में रसोली की निशानदेही करने वाला ब्रेन ट्यूमर और डिटेक्टर ओसी बाइथोन का भी मुआयना किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने किंग एडवर्ड्स के डॉक्टर्स का तैयार करदा लेप्रोस्कोपी स्टीमर्स देखा। वज़ीर आला ने किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में तैयार करदा होम डायलिसिस मशीन की। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने प्लास्टिक सर्जरी और मकामी तौर पर तैयार करदा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का भी मुआयना किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने शटिका पेन के लिए तैयार करदा खसूसी मशीन का भी जायजा लिया। शिरका का कहना था कि सरकारी अस्पतालों में सहूलियात फराहमी दी जा रही है। आज का इवेंट असल में ये हमारा जो एल्यूमिनाई का फंक्शन है, ये सालाना फंक्शन है जिसमें किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो फारुल तहसील तलबा हैं जो कि सारी दुनिया में फैले हुए हैं, ज़्यादातर ये अमेरिका में है, कुछ यूएसए में है, यूएसए के अलावा जो है ना ये यूके में, आयरलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में और सारी दुनिया में फैले हुए हैं। तो एक एनुअल इवेंट होता है जहाँ पे ये सारे के सारे जो हमारे मोहतरम फारूक तहसील तलबा है, सीनियर्स हैं, ये सारे दिसंबर के महीने में पाकिस्तान आते हैं और यहाँ पे 4 रोज़ा एक सेमिनार मुनक्कद करते हैं, कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करते हैं, जिसमें जितना इन्होंने नॉलेज, मॉडर्न नॉलेज लिया होता है, स्किल्स ली होती हैं, दुनिया के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में जाके तालीम हासिल की होती है, वो सारा नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूड यहाँ पे आके हमारे स्टूडेंट्स को, हमारी फैकल्टी को उसके बारे में सिखाते हैं और हम यहाँ पर जाकर उनसे ये सीखते हैं। और ये करीबन इस दफ़ा करीबन कोई 200 से ज़्यादा मकालाजात पढ़े जा रहे हैं और हमने 50 से ज़्यादा जो है ना प्री कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप्स कराई जहाँ पे एक्चुअली हाथ पकड़ के स्किल्स सिखाई गई हैं स्टूडेंट्स को। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इरफान मुनीर है। मैं किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज का ग्रेजुएट हूँ 1987 का। मैं पिछले 40 साल से अमेरिका में हूँ और मेरी स्पेशलिटी है जो वो नेफ्रोलॉजी है, जिसमें हम किडनी फेलियर के मरीज़ों का इलाज करते हैं। और इस साल मैं जो केमखाना
کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے جو گریجویٹس ہیں ڈاکٹرز ہیں امریکہ میں اس آرگنائزیشن کا ایلومنائی آرگنائزیشن کا پریزیڈنٹ ہوں. اور یہ آرگنائزیشن جو ہے یہ 6,000 سے زیادہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے گریجویٹ جو امریکہ میں پریکٹس کر رہے ہیں اس کو ریپرزینٹ کرتی ہے. میرا نام تابندہ دگل ہے. میں کیمکا یو کے کی چیئر پرسن ہوں. کیمکا یو کے ایک آرگنائزیشن ہے جو یہاں کے فارغ التحصیل طلباء کی وہاں پر برطانیہ میں جو مقیم ہے ان کی آرگنائزیشن ہے. میں اس کی صدر ہوں. اور میرا آج یہاں پر آنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو یہ افتتاحی تقریب تھی جس میں کہ ہم کو سب سیٹ کرنا تھا, اس کا پیس سیٹ کرنا تھا میٹنگ کا. اس میٹنگ میں بہت سی تقاریب ہونے والی ہیں جس کے اندر کے کچھ فلاحی باتیں ہوئیں, اس کے علاوہ ایجوکیشن کے بارے میں باتیں ہوں گی اور کچھ کنیکشنز بناتے ہیں ہم اسٹوڈنٹس کے لیے تاکہ اسٹوڈنٹس کو آئندہ آنے میں دقت نہیں ہو. برطانیہ جائیں یا وہ یو کے جائیں یا یو ایس جائیں, کہیں پر بھی جائیں ان کے لیے دقت نہ ہو. وزیر اعلیٰ محسن نقوی کو کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے بیرون ملک فارغ التحصیل ڈاکٹرز نے ہزاروں روپے ڈالر کے عطیات یونیورسٹی کے لیے ڈونیشن دینے والے فارغ التحصیل ڈاکٹرز کو شیلڈ بھی دی گئی. کیمرہ مین چاند کے ساتھ سید آصف الیاس کوہ نور نیوز. ناصر خبر شامل کریں گے کھیل کے میدان سے. تو پر ٹیسٹ میچ کے تیسرے روز کے کھیل کے اختتام تک آسٹریلیا نے پاکستان کے خلاف دوسری اننگز میں 2 وکٹ کے نقصان پر 84 رنز بنا کر 300 رنز کی برتری حاصل کر لی. پرتھ کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلے جا رہے سیریز کے پہلے ٹیسٹ میچ کی دوسری اننگز میں آسٹریلیا کے پہلی وکٹ 0 پر گر گئے. خرم شہزاد کی گیند پر ڈیوڈ وارنر کیچ آؤٹ ہو گئے. میزبان ٹیم کی دوسری وکٹ 5 رنز پر گری. اس کے علاوہ 18 گیندوں پر 2 رنز بنا کر خرم شہزاد کی گیند پر کیچ آؤٹ ہو گئے. ناصر پاکستان کرکٹ ٹیم کے بالنگ کوچ عمر گل نے کہا ہے کہ نئی گیند کے ساتھ اچھی بالنگ نہیں ہو رہی. فاسٹ بالرز کی رفتار میں کمی نظر آ رہی ہے. بالنگ یونٹ نے 10 وکٹیں لی جس سے ان کی کارکردگی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. پرتھ ٹیسٹ کے دوسرے روز کا کھیل ختم ہونے کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے عمر گل نے کہا ہے کہ آسٹریلیا کے خلاف پرتھ میں پہلے ٹیسٹ میچ میں 4 فاسٹ بالرز کو کھلانے کا فیصلہ درست ثابت ہوا. قومی ٹیم کی سلیکشن کمیٹی نے نیوزی لینڈ کے خلاف T20 سیریز میں سابق کپتان بابر اعظم کو آرام دینے پر غور شروع کر دیا. ذرائع کے مطابق نیوزی لینڈ کے خلاف T20 سیریز میں سلیکشن کمیٹی سابق کپتان بابر اعظم کو آرام دینا چاہتی ہے, جبکہ ٹیم ڈائریکٹر محمد حفیظ نے بابر اعظم کو نیوزی لینڈ ساتھ لے جانے کی تجویز پیش کی ہے. کمیٹی محمد رضوان کو بھی آرام دے کر اعظم خان کو کھلانا چاہتی ہے. تاہم ڈائریکٹر قومی ٹیم محمد حفیظ کی تجویز پر دونوں کیپرز کو سیریز میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. خبریں شامل کریں گے شوبز کی دنیا سے. تو ایشوریہ رائے اور ابھیشیک بچن کی طلاق کی افواہیں پھر گرم ہو گئی ہیں. بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایشوریہ رائے بچن ہاؤس کو چھوڑ دیا ہے. بالی ووڈ کی مقبول ترین جوڑی میں علیحدگی کی خبریں کافی عرصے سے گردش میں ہیں اور حال ہی میں امیتابھ بچن نے اپنی بہو کو سوشل میڈیا سے ان فالو بھی کیا ہے. انہی افواہوں کے دوران حال ہی میں ایشوریہ رائے اور ابھیشیک بچن کو اپنی فیملی کے ہمراہ بالی ووڈ کنگ شاہ رخ خان کی بیٹی سہانا خان کی پہلی فلم دی آرٹسٹ کے پریمیئر پر دیکھا گیا تھا, جس کے بعد دونوں کی طلاق کی افواہوں میں کمی آ گئی تھی. ڈرامہ تیرے بن سے شہرت کی بلندیوں کو چھونے والی اداکارہ یمنا سیدھی کی ڈیبیو فلم نایاب کے گانے مینٹل سا دل نے دھوم مچا دی ہے. گزشتہ روز فلم نایاب کا پہلا گانا مینٹل سا دل ریلیز کیا گیا, جس میں اداکارہ یمنا سیدھی اور ساتھی اداکار اسامہ خان نے اداکاری کے جوہر دکھائے ہیں. گانے کے دوران یمنا اور اسامہ کی کیمسٹری دیکھ کر فالوورز کو اندازہ لگانا چاہیے کہ فلم میں دونوں کو شاندار انداز میں دکھایا گیا ہے. گانے کو شانی حیدر نے گایا اور کمپوز کیا ہے, جبکہ مینٹل سا دل کے بول رضوان حسن کی تحریر کردہ ہیں. ناصر معروف اداکارہ اشنا شاہ نے کہا ہے کہ وہ غزہ کے حالات دیکھ کر اسلام کے مزید قریب ہو گئی ہیں. اپنے ایک انٹرویو کے دوران کیریئر کے نقصان کی پرواہ کیے بغیر سوشل میڈیا پر فلسطین کے حق میں کھل کر بات کرنے کے بارے میں اشنا شاہ نے کہا کہ مجھے معلوم تھا کہ میں جب اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کے حق میں بولوں گی تو سب سے پہلے ملٹی نیشنل کمپنیاں مجھے پروجیکٹس دینا بند کر دیں گی.
नासिन लॉलीवुड की हीर अदाकारा फिरदौस बेगम को मद्दाहों से बिछड़े 3 बरस बीत गए। अदाकारा ने 150,000 फिल्मों में काम किया। फिल्म हीर रांझा ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया। 4 अगस्त 1947 में पैदा होने वाली अदाकारा फिरदौस बेगम का असल नाम परवीन था। अपने फिल्मी करियर का आगाज 1963 में फिल्म फानूस से किया। अदाकारा ने 150,000 फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए, जिनमें 20 उर्दू और 130,000 पंजाबी फिल्में शामिल हैं। अदाकारा फिरदौस बेगम 3 पश्तो फिल्मों में भी जलवागर हुई हैं। और नाज़रीन, घर में कुछ अच्छा न पका हो या पकाने का दिल ना करे, ऑनलाइन खाना मंगवाना आम है। लेकिन क्या कोई सोच सकता है कि एक शख्स पूरे साल में 1 करोड़ से ज्यादा का खाना भी मंगवा सकता है? ये वाकया भारत में पेश आया, जहां मुंबई के रहायशी ने 1 साल में ऑनलाइन खाने पर गैर मामूली खर्चा करके रिकॉर्ड कायम कर दिया। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक एक फूड डिलीवरी सर्विस ने सालाना रिपोर्ट जारी की है, जिसका मकसद भारत में खानों के रुझान और तरजीहात को मालूम करना था। खाना डिलीवर करने वाली सर्विस अपनी सालाना रिपोर्ट का जायजा लेकर खुद हैरान रह गई, जिसके बाद रिपोर्ट सोशल मीडिया पर जेर बहस है। फूड डिलीवरी सर्विस के मुताबिक मुंबई के एक सारिफ ने पूरे साल में भारतीय मालियत के मुताबिक 42.3 लाख रुपए यानी 1 करोड़ 43 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी रुपए के खाने ऑर्डर्स दिए हैं। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए KN न्यूज।